Game. DVD. DVD. Ah. Ano? DVD. Department. Mali. Ano department? Ano yan? 5. Development virtual. Mali. 5, 4, 3. Digital volatile. Mali. Mali. Ano yung bola? Hindi yung bola. Bola tayo ka dyan. Ano bola? Digital video disc. Mali. Ano ang dami mong alam. Game. DVD. Department. 5, 4, 3. Bisoy. Mali. Game. Siya na ba yung ano? Yun na? Sa Siya na yun Divisoy na? yun nabibili. Tama sagot, digital versatile disc. Okay, next. GIF. GIF. Regalo yan. GIF. 5, Biniyang bayan. Bigyan na. Next. GIF. Graphic Formation. Ano yan? Mali. National Graphical. Hindi ka nag-aaral ha. Next. GIF. Alam mo matalino ka. Alam mo lahat. 5, 4, 3, 2. 1. Orget may eyeglass ka, matalino ka. 5, 4. JF, yung bayaran. Mali. Bayaran na babae. 5. Ano yan? Hindi ko pa alam. GIF. 5, 4, 3. Girap yun. Dali. Halo. Babawang si mga ulo niya. Itong mga ano yun, no? Mga 5. Ay, siya na. Ikaw na. Ay, ulit na. Ulit na. Oh, tama sagot. Graphic. Interchange system. Hirap naman yan. Okay, ito madali lang. Dalawang letra lang. CD. Allah. CD. Ay, ano ko yan? Ano lang? CD. 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 5, Crime. 4, Disaster. 5, CD. 4, 3. Collect this. Oh, collect mo yung ulo niya. 5. Collective this. Pukpuk din. Okay. 5. Pukpuk din. Ka din! Ano yan? CD. Diyan ako nanonood dati. Saan? Compact disc. Tama! Ay, ito, madali lang. Bobo kasi kayo eh. USB. Madali lang yan. 5, USB. 4, 3, 2, 1. Boom! USB. 5. Universal, C-Bank. Mali! Ano yung bangko? 5, 3. Universal Serial Bus. Tama. Sumagot Alam ko din yun eh. Game. SMS. SMS. 5. Send message, send. Mali! Inulit! SMS. 5, SMS. 4. Share mo lang. Oh, shiner na. Ano? SMS. SMS. Message me forever. Mali! Boom! Ayan, yun yung forever. 5, 4, Supermarket. 3. Message. Send message. Service. Mali! Ang tamang sagot. Service message, yes. Mali! Ano tamang sagot? Short message service. Bakit ako naglolong message ako dun? TESDA. Ayan, madali yan. 5, 4, 3, 2, 1. Mas yan eh. Ayun, test na yun eh. Game. 5, 4, Ayun, hindi ko alam. TESDA. Technological Economic and Entrepreneurship. Mali! Ano nakuha yun? 5. Technology. Tekinilo. Oh, wait lang. Wala pa. Tekinolodya. Technology. Technology. Oh, Technology department. tama. Yung ulo, tama yung ulo. Wala. Hmm. Wala mo ha. Technology. Mali. Shortcut. Tamang sagot. Technical education.
Service Development Authority. Next, last ay RAM. Ram. RAM, R-A-M, RAM. Ay, sa computer. Memory. Ayun na. Memory. Nag-corrupt. RAM. 5, 4. 3, 2, Regional. Oh, wait lang, sasagot ako. Regional Astronomical Modification. Talino nga. Si Ramakino yan. RAM? Ramakino. Oh, Rampage daw. Rampage. Rampage na sakto sa ulo ah. Ram Adebayo. Reliable association. Palo!